Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel aku Nisha Diari. Hari ini kita mau lanjutin petualangan kita belajar bahasa Jerman pakai buku Network Neu A1. Seru banget loh materi kita kali ini di bab 7. Nah, hari ini kita akan belajar banyak nih, yaitu judul besarnya Arbeitsalltag, artinya keseharian dalam bekerja atau rutinitas kerja sehari-hari. Nah, di sini ada tulisan-tulisan kecil, judul kecil yang di atas udah aku terjemahin dari mulai einen Blog Beitrag verstehen, yaitu memahami sebuah postingan blog, sampai small talk machen, yaitu melakukan basa-basi gitu ya. Seru banget kan? Pokoknya di sini ada foto-foto juga. Terus di sini juga ada lanjutan foto-foto dari bab 7. Oke, sekarang kita lihat di poin pertama. Di instruksi 1A. Was macht Adnan auf den Fotos? Beschreiben Sie. Apa yang dilakukan Adnan di foto-foto ini? Deskripsikan. Oke, karena tadi instruksi 1A itu untuk mendeskripsikan foto-fotonya, jadi kita akan menjawabnya. Yang pertama, 1A. Itu ada gambar ngambil kopi gitu, dan di sini udah aku terjemahin kan poin-poinnya. Yang ada kopinya itu berarti einen Kaffee mitnehmen, membeli atau mengambil kopi. Ini berarti ini A. Lanjut, di sini juga yang gambar B itu kayak tiket gitu ya, kayak ada yang membantu membelikan tiket. Jadi gambar B itu beim Ticketkauf helfen, membantu membeli tiket, yang B. Terus yang gambar C. Gambar C kayak lagi ngobrol sama perempuan, sama wanita gitu, menyapa gitu ya, berarti menyapa seorang rekan kerja perempuan. Yang C, eine Kollegin grüßen. Terus gambar yang D itu sama ada gambar anak-anak gitu. Yang berkaitan dengan anak-anak ini, das Kind in den Kindergarten bringen. Berarti yang ini gambar D. Baru yang terakhir, gambar E, mengambil sebuah paket atau ein Paket annehmen. Yang ini. Oke, sekarang di poin yang 1B itu ada instruksi untuk mendengarkan percakapan. Hören Sie die Gespräch. Mari kita dengarkan audionya sambil mencocokkan dengan foto-fotonya. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pohl. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, genau. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben? Natürlich, gern. Und hier Ihr Paket. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. Gespräch 4. Entschuldigung, Ja, bitte. können Sie mir vielleicht helfen? Ich brauche ein Ticket zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof. Sie brauchen ein Ticket für eine Zone. Das kostet 1,80 €. Alles klar, danke sehr. Bitte sehr. Gespräch 5. Hi Rita. Morgen, Adnan. Hallo, Elias. Komm rein. Du Rita, ich hole Elias heute etwas später. Kein Problem. Wir haben ja bis 6 geöffnet. Super. Ich denke, ich bin so um 5 Uhr da. Alles klar? Dann bis später. Tschüss Rita. Viel Spaß, Elias.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan yang poin 1B, udah aku jawab juga, mencocokkan dengan fotonya. Sekarang poin yang C, instruksinya itu dengarkan lagi 2 percakapan sekali lagi dan susun dalam urutan yang benar. Oke. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Oke, jadi begitu ya. Jadi mencocokkan tadi percakapannya dikasih poin 1, 2, 3, 4. Cuma aku tidak menjawab semuanya karena untuk latihan kalian. Sekarang masih ada lanjutan Gespräch 2, kita dengarkan lagi dan mengurutkan lagi ya. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pohl. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Pokoknya ini yang terakhir ya, dan kalian bisa mencocokkan lagi urutannya supaya latihan untuk kalian. Oke, lanjut. Di sini ada poin D sama E, itu mainkan percakapan itu berdua mungkin sama teman kalian. Terus di situ juga ditanyakan kan, iya Morgan, pagi harimu bagaimana, apa yang kamu lakukan, was machen Sie, when treffen Sie, siapa yang kamu temui. Contoh di sini, am Morgen gehe ich einkaufen, manchmal treffe ich eine Nachbarin, dan pung pung pung. Terus di sini 7 Uhr. Jadi kayak pagi hari saya pergi berbelanja, terus kadang-kadang saya ketemu tetangga saya, dan lalu apa gitu ya, terus ketemunya jam berapa misalkan. Lanjut di sini halaman selanjutnya itu judulnya Einen Blog Beitrag verstehen, memahami sebuah postingan blog, sama Über den Arbeitsalltag schreiben, menulis tentang keseharian, tentang kerja. Di sini ada judul Laura's Praktikum atau praktikumnya Laura. Bacalah blog dari Laura, gambar mana yang cocok. Oke, sekarang kita baca si praktikumnya Laura, judulnya Mein Praktikum in Köln, praktikum di Köln gitu ya. Nah, terus di sini aku baca translate-nya aja. English bin ich in Köln und mache hier ein Praktikum, artinya akhirnya saya di Köln magang di sini. Terus das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Hidup di sini benar-benar berbeda dengan di Sevilla. Das Wetter auch, begitu pula cuacanya. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Perusahaannya kecil tetapi selalu ramai. Ich muss schon um 7:30 da sein. Das ist nicht leicht für mich. Saya harus tiba di sana pukul 7:30. Itu tidak mudah bagi saya. 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache alleine Pause. Das ist auch schön. Pada pukul 10 saya dan rekan kerja minum kopi bersama atau saya beristirahat sendiri. Itu juga menyenangkan. Am Vormittag haben wir auf Besprechungen. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig. Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel, aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ich muss oft fragen, was bedeutet das? Oder wie mache ich das? Ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles und ich mache auch Fehler. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Artinya, kami sering mengadakan rapat di pagi hari. Rapat-rapat itu menarik dan biasanya menyenangkan. Atasan dan rekan kerja saya sangat baik dan banyak menjelaskan. Tetapi terkadang mereka tidak punya waktu untuk pertanyaan saya.
Untuk menjawab pertanyaan saya sering bertanya, is muss auf fragen was bedeutet das? Apa maksudnya atau bagaimana cara melakukannya? Wie mache ich das? Saya bisa melakukan banyak hal sendiri. Ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles und ich mache auch Fehler. Itu kayak artinya sayangnya belum semuanya saya bisa melakukannya dan saya melakukan kesalahan. Terus dia bilang, ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Saya berbicara dengan klien melalui telepon atau bekerja di depan komputer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Saya tidak terlalu menikmati pekerjaan di depan komputer, tapi saya senang melakukan panggilan telepon. Di sini lanjut lagi, meine Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit. Das finde ich super und da lerne ich viel. Am Wochenende gehe ich zum Club Espanol. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Die Leute sind super nett. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ich musste noch ganz lang hier in Köln bleiben. Artinya, Chefin itu atasan saya atau bos saya juga mengajak saya bertemu klien, kunden. Saya pikir itu hebat, das finde ich super gitu. Karena saya belajar banyak, und da lerne ich viel gitu. Am Wochenende, pada akhir pekan, saya pergi ke Klub Espanol. Di sana kami berbicara dalam bahasa Jerman, Deutsch und Spanish. Die Leute, orang-orangnya baik, sind super nett. Wir sehen zusammen Filme. Kami menonton film bersama, bernyanyi atau memasak bersama. Saya ingin tinggal di Köln untuk waktu yang lama. Poin yang B, bacalah blognya sekali lagi. Apa yang Laura suka lakukan, apa yang tidak begitu dia suka. Yang suka tuh Laura gern, yang tidak suka was nicht so gern gitu ya. Sekarang kita jawab dulu poin 2A. Bacalah blog dari Laura, gambar mana yang cocok. Semua gambar menurut aku agak cocok gitu, tapi dia nggak membahas tentang kopi ini ya, kopi dokumen. Jadi dia cuma bahas tentang rapat kerja, terus telepon sama kunden, klien, sama kerja di depan komputer, tapi dia nggak bahas kalau aku tuh fotokopi dokumen juga. Berarti yang gambar B itu tidak masuk. Jadi yang cocok cuma A sama C ini. Gitu, tidak dituliskan kan tadi dia menuliskan mengcopy dokumen. Lanjut di sini yang 2B, jawab. Yang disukain Laura, tadi dia paling suka ngobrol di telepon gitu sama klien. Berarti kita tulis aja kalau yang suka itu yang ungu, maksudnya orange, telefonieren dia suka. Terus dia juga suka ngopi sama temennya, Kollegen Kaffee trinken. Terus dia juga suka ini sama atasannya berkunjung ke klien gitu. Lanjut, dia juga kadang suka alleine pause machen gitu ya, istirahat sendirian. Yang dia nggak suka, dia bilang nggak suka bangun pagi, yang ini. Kita tandain pakai warna ungu sekarang. Yang nggak suka yang ungu, misalkan dia nggak suka bangun pagi, früh aufstehen, sama dia nggak suka bekerja di depan komputer. Dia sukanya nelpon sama klien, sama bertemu klien gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang C. Instruksinya, lesen Sie die Regel und verbinden Sie die Sätze. Tadi kita sudah baca aturannya, sekarang kita gabungin kalimat-kalimatnya pakai oder atau aber. Oke, di sini berarti kita baca aturan dulu. Aturannya itu di sebelahnya di kotak G itu Sätze verbinden und oder aber gitu. Sätze verbinden artinya menghubungkan kalimat, und artinya dan, oder artinya atau, aber artinya tapi. Nah, perhatikan kotak ini, di sini dikasih tahu regelnya, aturannya. Untuk membuat suatu kalimat, menghubungkan kalimat. Ini penting banget dan gampang banget kalau kamu gabungin dua kalimat pakai kata und, oder, atau aber. Susunan kalimat setelah kata penghubung itu nggak berubah, predikat kata kerja tetap di posisi kedua di kalimat barunya. Contoh di sini, ich bin in Köln und ich mache ein Praktikum.
yang ini ya. Jadi digabungnya ich bin in Köln und ich mache ein Praktikum. Predikat mache yang ini di kalimat kedua tetap di posisi kedua setelah kata penghubung ya. Terus yang kedua, ich telefoniere oder ich arbeite am Computer. Saya menelpon atau saya bekerja di komputer. Nah, ini juga tidak berubah, tetap kata kerjanya di posisi kedua. Terus yang di firma ist klein aber sie hat viele Kunden. Di firma ist klein, perusahaannya kecil, predikatnya is di posisi kedua. Terus digabung ya, aber tetapi ini kayak kontrasnya gitu. Sie hat viele Kunden, walaupun perusahaannya kecil tapi punya banyak pelanggan. Hat gitu. Hatnya tetap di posisi kedua. Jadi kalau kamu pakai oder, aber buat nyambungin kalimat, kamu tinggal tempel aja kalimat kedua setelah kata oder, aber. Itu tapi tanpa ngubah posisi kata kerja di kalimat kedua. Gampang banget kan? Gitu. Jadi ini sangat mudah di A1 ini ya. Oke, sekarang kita jawab poin yang 2C. Yang pertama, die Firma ist klein, es ist immer viel los. Ini bertentangan, jadi firmanya perusahaannya kecil tapi banyak pelanggan gitu. Berarti jawabannya maksudnya es ist immer viel los tuh banyak pekerjaan gitu. Berarti ini masih bertentangan, aber berarti pakainya tinggal di firma ist klein, aber koma ya kalau mau digabung koma baru aber es is, s-nya jadi kecil karena gabungan dari dua kalimat. Terus yang kedua, die Kollegen sind nett, sie sind lustig. Berarti karena ini tidak kontras juga, tidak ada pertentangan, berarti pakainya karena sama-sama baik dan juga lucu gitu ya. Die Kollegen sind nett und sie sind lustig. Ini kalau digabungin. Dan ini titiknya dihapus aja kalau nggak pakai koma gitu. Terus yang ketiga, Laura trinkt mit Kollegen Kaffee. Sie macht allein Pause. Ini berarti kadang-kadang pakainya atau gitu ya, oder. Laura trinkt mit Kollegen Kaffee. Oder titiknya dihilangin aja kalau misalkan gabung. Oder Sima, nah langsung aja ke sini tapi S-nya kecil. Sima, alleine eine Pause. Yang keempat, mittags ist sie ein Sandwich. Terus sie trinkt Apfelschorle. Berarti ini kayak gabungan dua kalimat, makan sandwich sama minum juga. Berarti pakainya. Titiknya dihilangin aja, berarti Mittag ist sie ein Sandwich und sie trinkt, si-nya kecil. Sie trinkt einen Apfelsaft. Atau misalkan Mittag ist sie ein Sandwich und nggak pakai sie juga nggak apa-apa, langsung trinkt Apfel. Lanjut yang nomor 5. Am Abend lernt Laura Deutsch. Si trifft Freunde aus Spanien. Berarti ini kayak atau kadang-kadang kan dia bertemu juga sama teman-temannya dari Spanien. Oke, berarti pakai oder. Ininya titiknya dihapus, oder. Sie trifft. S-nya kecil kalau gabung ya. Oder sie trifft sich mit Freunden. Terus yang keenam, Adnan geht heute früh. Ini kayak bertentangan, tapi besok dia bekerja lebih lama. Adnan hari ini bekerjanya lebih cepat. Tapi besok dia lebih lama, berarti abah. Morgennya Oke, gitu aja. Nah, yang poin D itu
Instruksinya, tulislah tentang kehidupan sehari-harimu atau pekerjaanmu dan gunakan un, oda, aba. Nah, kalian bisa latihan sendiri untuk buat kalimat pakai un dan oda itu atau aba itu tetapi. Oke, segitu aja materi kita hari ini ya teman-teman, supaya videonya tidak terlalu lama, supaya kalian gak bosan belajar bahasa Jermannya. Semoga penjelasannya gampang dipahami ya, meskipun ada beberapa mungkin yang bikin kalian bingung. Nanti kalian komen aja kalau masih kurang paham. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, share ke teman-temanmu yang lagi belajar bahasa Jerman, dan subscribe channel Nisha Diary biar gak ketinggalan video pelajaran bahasa Jerman lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss. Assalamualaikum.